With 3,000 non-Goans involved in the trawling business and having a knack for dadagiri in the Malam jetty, Porvorim MLA Rohan Conte spoke of the illegal activities that take place here and has asked the Chief Minister Pramod Sawant to personally come and inspect the area. Similarly, Aldona MLA Glenn Tickler has demanded the Chief Minister Pramod Sawant to reinstate Goans back to where they were. The Water Resources Department Minister Philip Neri Rodriguez has promised to carry out a police investigation over the 10-year-long Malam issue. ती स्वतः माफिया जावन बसल्या थंय जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण स्पीकर सर, फिशरीज मालीम फिशरीजा कडेन इट इज डिझल दिवपाक, सबसिडी दिवपाक, ट्रॉलर लावपाक, ट्रान्सपोर्टेशन चल्लां तें सगळें पयलें स्पीकर सर इज अ बिग कन्सर्न इन्क्लुडींग इलिगल सेलिंग ऑफ फिश इन दॅट एरिया. तर नुस्तें कोण विकता भितर, रिटेल अलाउड आसा काय ना, खूब प्रश्न काडल्या, कांयच जावना. पूण आतां फिशरीज मिनिस्टर आयिल्लो आसा, म्हाका कॅटेगरिकल एश्युरन्स दी की यू वील कम ऑन द सायट. हांगा असेंब्लीन बरयता एश्युरन्सीस सगळे बरें आसा. यू टेल अस वेन यू वॉन्ट, मायसेल्फ, ग्लेन, नीलकंठ, ऑल थ्री ऑफ अस वील कम. We will categorically on site physically you see what is the issue there and give necessary directions in the interest of Goikars, in the interest of maintaining that place. कित्याक तो place जाला mess speaker sir. Garbageचे कोणाक पडिल्ले ना, पंचायती कडे care ना, they don't even care for anybody. आणि हाज्या खातीर स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑन सायट येवन जितले आमी विशय काडले आनी आनीकूय विशय आसा जे हांव आतां हावजान आनी टायम वेस्ट करचो ना, यू कॅन टेक इट ऑन सायट. whether it's retail selling of fish, subsidy दिवना, डिझल दिना, दादागिरी खंय चल्ल्या, इलिगल कितल्या वाडयला, सगळे तुका थंय डिटेल्स मेळटले. आनी एक्सपान्शन करता आसतना स्पीकर सर, दीस एक्सपान्शन वॉज टेकन विदाउट अ थॉट प्रोसेस. इज मालीन टुडे प्रिपेर्ड विथ दॅट स्ट्रक्चर? जेन्ना प्लॅन केल्लो तेन्ना पयलीं प्लॅन केल्ले. आज ते रहदारी वाडल्या, लोक वाडल्या, संख्या वाडल्या, रस्ते तशें ना. तातूंत आर वी प्रिपेर्ड टू टेक द एक्सपान्शन ऑर डू यू नीड टू रिव्यू दीस डिसिजन? हे सगळ्यो गजाल्यो म्हाका दिसता तुमी थंय सायटीर येवच्यो आनी पळोवन मागीर वी वील टेक. आय वॉन्ट अ कॅटेगरिकल एश्युरन्स ऑफ द मिनिस्टर फॉर फिशरीज दॅट ही वील कम. केन्ना येतलो आमी येवन बरोबर जॉयंट मिटिंगेन थंय तोडगो काडया. Trawling business, speaker sir, involves lot of laborers who are not available in the state of Goa, number one. तूं फाल्यां ट्रॉलर 1 तारखेच्यान दर्यांत गेलो जाल्यार आमचे कुटपणा जेटिकाल हांव रिपोर्ट घेतालो. 3,000 migrant workers are involved in the fishing business, speaker sir. तो एक भाग जालो. दुसरो जे ट्रॉलर्स पयले थोडे आसलोले, जे फाटी टीव्ही रेल्वे स्टेशनाचेर खुबशे लेबर मायग्रंट येयले आनी सगळो आवाज जाल्लो गोंयभर हे लेबर खंय वयता काय म्हण. तेच बरोबर आतां नेली 10,000 एबाव लेबर येवपाचे आसात इन झारखंड, ओरिसा, बिहार. कित्याक फिशींग बिजनेस स्टार्ट जाता म्हण. सगळे गोंयान कोण लेबर. आतां बोटींचेर कोण रावना न्हू, बायलेच रावता. हें मातशें मनान धरचें. जेन्ना हे भायले लोक येतले, पुलीस तांकां आडायतले, तूं इन्स्ट्रक्शन दिलां आसतलें स्पीकर सर, कित्याक हो फाटी लेबर येयला म्हण. कित्याक हांव नदरे काडूंक सोदतां. हे जे येतले नियरली 10,000 सुमार येतले ट्रेनीचेर, तेन्ना तुवें पुलिसांक सांगचें हे लेबर खंय वयता, कोणाचे बोटीर वयता. नाजाल्यार ट्रॉलर सगळे बंद उरतले, फिशींग बिजनेस बंद उरतले. हांव तुमकां नदरे काडूंक सोदतां हें फिशींग बंद जायना जावपाक. व्हेरिफिकेशन कोर खंयचे ट्रॉलरार वयता, कोणाचे बोटीर वयता, कोणाक खंय वयता, पेंजीम, बेतूल, वास्को, खंयच्या सेंटराचेर. पूण ना जाल्यार तुमी तर बंद केले, ते पुलिसांक पयले भिवन लोक लागून येवपाक ना, मायग्रंट लेबर येवपाक ना, नाल्यार बंद उरलें. टोटल फिशींग बिजनेस बंद उरतलें. स्पीकर सर मनार दवर आनी हे येता ते खंय वयतात तें मातशें व्हेरिफिकेशन कर. ओके. आनी सप्ली मेळची ना, आनी सप्ली मेळची ना. हे ट्रॉलरांचेर काम करपाक गोंयकार कोण ना. आनी ट्रॉलर इतले जाल्या म्हणटा सारकें ऑनरेबल मिनिस्टर प्रमाणे. पूण हांव म्हणटा जेन्ना एअरपोर्ट येताय, आज हे वोकार एअरपोर्ट येताय कामाक, तांकां सीएमान लक्ष दवरचो, विचारचें खंयचे बोटी वयताय, कितें वयताय, ते भायर बरोवन घेवन तांकां सोडपाक जाय. कित्याक नाल्यार बोट सगल्यो बंद जातले. ऑनरेबल मेंबर सिल्वर सांगता सारक्या, बोटी बंद दवरल्यो सगळें पेलत जातलें. आमी हावजांक हांवें आवाज केलो, जो मेंबर सिल्वेरा तेगेली बोट थिंगा घेवन आहले, तुम सगळे आहले तुमी हावजांत, तेगेलो बोट घेवन आहले. तेन्ना हांवें आवाज केलो बोट कित्याक घेना काय म्हणून, आनी उपरांत तेगे बोट गेल्या. अशें अशें करून गोंयकारां गेले बोट तर घेयनाय, गोंयकारां तर थिंगा हें करनाय जाल्यार हेजेर म्हाका दिसता
ऑनरेबल मिनिस्टर फिशरी त्यांनी कितें सांगिल्लें सारकें आहा तूं तेजी टोटल इन्क्वायरी कर. दिसता हें कितेंय पूण भायर उडोवपाक वा आपले मायट दाखोवपाक रायट दाखोवपाक हिंग खुबशें चल्लेलें आसा. लास्ट टायम आमी रेज केल्ले इवन इन कुटपणा देर आर ग्रुप्स विदीन ग्रुप्स. I don't know for what. If there is no discipline in carrying out their fishing activities, I will see that to utilize the sufficient laws under the Indian Penal Code or a Police Act. And I will discuss with CM also to maintain discipline in the respective fishing jetty, Speaker, sir. कित्याक ना जाल्यार एक दीस येतलो, it will go beyond our hand. They may create law and order problem. And तुझे जे specific case आहे, Speaker, sir, कोणा भायर उडयले ते तांकां मातसो तूं यू जस्ट गेट देम टू मी. आय विल हियर देम पर्सनली. आनी कित्याक भिवून भायर उडयले ओ कायद्याचेर भायर तेजेर इन्वेस्टिगेशन करुया. आनी विथ युअर हेल्प आय विल सी दॅट टू पुट डिसिप्लीन इन माली जेटी. I appreciate that, but there are a lot of gundagiri and dade going on that Malam jetty. We should stop. And baile munis asat, amche no. And amche misa munis taka support kuta going kar kona poite. So please ensure that they are reinstated. थोडे आसता चर्चिला खबर आसतली. Very few. आता चोड जाले ट्रॉलर, स्पीकर सर. आनी हे गोंयकार ट्रॉलर घेता, स्पीकर सर, आनी दुसऱ्यांक चलोवपा दिता. दिस इज नॉट इथोस ऑफ द गोवन्स, स्पीकर सर. ते साबलेट कोता मालक घरां बसता ट्रॉलर ओनर म्हणून. आमी काल देखून सोसायटी कडेन उलयताले. I will not allow anybody to involve in fishing business unless and until he personally registered. एक VRC आपल्या नांवान घेता, दे सबलेट आनी दुसरोच पात्रांव जाता. आनी विथ दॅट तेंचे हेजेर दादागिरी. चर्चिलान सांगते भाशेन कुटपणा they don't allow any others unless and until the emergency takes place. So हे हांव सगळी कारवाय करतलो. आतां कित्याक लागून जाला, कोणे एनकरेज केले तांकां इलिगलिटी करपाक, हें सगळें कोण करता, हिंगा कोण माफिया आहा, हेजेर चवकशी जावपाक जाय. आय रिक्वायर द हेल्प ऑफ पुलीस ऑल्सो टू इन्वेस्टिगेट. आमी तर आमचे डिपार्टमेंट ऑफिशियल गेला, दे मे नॉट कॉपरेट, दे मे नॉट गिव द रिपोर्ट. So I request Honorable Chief Minister, before the fishing season starts, please see that to deploy the respective police inspector of that concerned area to see that to maintain law and order. Speaker sir, मालीम म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. मालीम जेटीवर मनमानी होत असून बेकायदा पद्धतीनं व्यवहार होत असल्याचा संशय आमदार रोहन खवटे यांनी व्यक्त केलाय.